Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya guys, karena ini baru mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di TTM Reborn teman-teman, bareng gua Gijon. Oke guys, jadi malam ini gue bakalan eksplorisasi di salah satu laboratorium Haji Torik, yang dimana di sini menyimpan banyak kisah kelam dan misteri-misteri yang belum terungkapkan di sini guys. Dan ada katanya dulu ya cerita security yang ada di sini. Jadi pemilik laboratorium ini yang bernama Haji Torik, beliau melakukan pesugihan teman-teman ya. Jadi banyak karyawan-karyawan yang di sini ditumbalkan. Wow, gila men. Seperti apa keseruannya? Gua eksplorisasi di tempat ini. Gua bakalan acak-acak, nggak peduli apapun yang terjadi. Gue denger kayak ada suara gerak-gerak. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam ya haramul haram ya haramul ruh ya haramul jasad ya haramul jin ya rijalul gaib. Khususon Allahu Akbar. Ada suara di ujung sana dan ada suara di dalam ruangan ini teman-teman. Ini ada ruangan guys, dan sebelah sini ada ruangan, namun ruangan ini kecil banget geng. Bisa kalian lihat guys, ruangan ini kecil banget. Tapi gue dengar suaranya di sini geng, di ruangan yang ini. Anjing mang, kodok mang. Mang ya kodok mang. Mang di ujung sebelah sana gue lihat ada sosok semacam kayak kodok. Kun tunjukkan pesonamu. Kuntilanak wewe gombel. Ya gue gak peduli kalian kuntilanak merah kuning hijau di langit yang biru. Saya Gijon menantang semua penunggu penghuni yang ada di sini dengan lantang selantang-lantangnya. Jikalau engkau merasa terganggu dan jikalau kalian merasa gak suka sama kehadiran gue, hadir kalian, tunjukkan interaksi eksistensi kalian dalam bentuk apa. Astagfirullahaladzim. Gue dengar ada suara geng. Gue dengar ada suara di ruangan ini teman-teman. Ini dupa ya teman-teman. Ini dupa yang tadi dibakar sama Mang Gege. Astagfirullahaladzim. Siapa? Gue dengar suara jelas banget geng. Di ruangan yang ini teman-teman. Kayak ada suara pergerakan di dalam. Kayak ada suara pergerakan di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Gue bakalan coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Oke guys, gue udah di ruangan teman-teman. Anjing. Mang ada kodok mang. Mang. Kenapa kodok bisa ada di sana padahal kalian lihat gak? Tadi kodok itu ada di ujung sebelah sana kan? Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Gue bakalan masuk ke ruangan yang ini dulu teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Pahit. Udah nggak ada geng. Dia tadi di sini loh, gue lihat jelas banget teman-teman. Gue lihat tadi jelas banget ada sosok dia lagi berdiri di sini teman-teman. La ilaha illallah astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ada suara lemparan teman-teman. Kalian dengar nggak? Siapa?
Pak. Bu. 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 Dia tadi lagi di sini loh, guys. Gue lihat jelas banget dia tadi lagi di sini. Lagi berdiri, teman-teman. Kayak lagi pegang map. Gue nggak tahu kenapa dia kemana. Allahu Akbar. Anjing. Tolong. Tolong, Bang. Bang, tolong, Bang. Bang. Allahu Akbar. Bang. Ini gue di atas, Bang. Ini gue di atas, Bang. Astagfirullahaladzim. Ada suara telepon. Kalian denger nggak? Anjing, apaan itu, cowok? Udah. Pak. Ngapain, Pak? Dia lagi angkat telepon loh, Cok. Pak. Halo. Anjing. Bang. Dia ngejar gua. Anjing. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bang. Ampun. Anjing setan. Bang, buka ini. Bang, buka. Bang, buka, Bang. Ini gua nggak bisa masuk, Bang. Nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Bang Keke. Bang. Ya Allah. Bang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Mang, tolong dulu, Mang. Anjing ya tenaun. Pak Ji. Ini Pak Ji Toriknya, geng. Dia pemilik laboratorium ini. Astagfirullahaladzim, Mang. Pak Ji, maaf. Saya nggak ngaku di sini. Mang. Astagfirullahaladzim. Allah, si boy ada yang jalan. Anjing bau bangke. Aduh, dada gue nyesek. Mang. La ilaha illallah. Baru juga mulai, Mang. Allahu Akbar. Kursinya gerak loh, geng. Astagfirullahaladzim. Mang, ini kenapa, Mang? Mang, ini kenapa, Mang? Kursi goyang-goyang, Mang. Kursi goyang-goyang. Ini kursi goyang-goyang kayak goyang Inul, Mang. Ini kursi goyang-goyang mulu kayak goyang Inul. Keluar aja kau setan. Tunjukkan bahwa alam kalian itu ada.
Gua nggak butuh kalian pergerakan kayak gitu doang. Gua minta perwujudan kalian yang nyata, yang jelas depan gua. Kalau cuman kayak gitu doang, gua gak bakalan kena mental. Ini ngapain lagi, hah? Nyala terus, muncul aja depan gua setan. Mau raja jin, raja iblis, raja siluman. Lemah kau setan. Lemah kau setan, lemah. Aduh, Mang, dada gue nyesek, Mang. Siapa? Mbak? Mbaknya siapa, Mbak? Mbak? Mbak kenapa, Mbak? Mbak? Mbak tolong, Mbak. Mbak? Mbak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Innalillahi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Mang. Dia ngejar gua, Mang. Ampun. Kucing, lu jangan ngejar gua, kucing. Astagfirullahaladzim. Di atas, Mang. Di atas gue ngeliat ada sosok, Mang. Di atas, Mang. Di atas, Mang. Iya, John. Mang, Pak Haji lagi pegang kayak kuyang, Mang. Pak Haji lagi megang kayak kuyang, Mang, di atas, Mang. Lagi megang ini pala buntung, Mang. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Setan, ngapain lu kabur, bangke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrafa al-jin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hadamul hadam ya hadamul ruh ya hadamul jasad ya hadamul jin ya rijalul gaib. Buat semua penunggu yang ada di sini, apapun itu jenis bentuk kalian, wahai raja jin, raja iblis, raja siluman, keluar kalian semuanya. Tunjukkan bahwa alam kalian itu ada. Gue dengar kayak ada suara si kodok. Anjing. Anjing itu apa? Mbak. Ini cewek cowok sih? Dia kayak manggil gua, geng. Mbak. Dia manggil gua, guys. Astagfirullahaladzim, Mang. Ini apa, Mang? Mang. Ini terbang loh, Mang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, giginya keluar satu, geng. Mang, ini apa, Mang? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Diam loh, ha? Mau kemana loh, ha? Nggak ada, Mang. Allahu Akbar, ya Allah, gila, men. Ini pantat gue tambah empot-empotan banget, guys. Gue udah bener-bener empot-empotan banget ini pantat. Kok gerak lagi sih? Coba lu gerakin lagi, setan. Kalau bisa nampak depan gue. Ya, lu mau raja jin, raja iblis, raja siluman. Muncul aja kau. Dikira gue bakalan kena mental sama kalian. Cuman kayak gitu doang kemampuan kalian, hei. Raja jin, raja iblis, raja siluman. Saya Gijon. Di sini bener-bener menantang kalian buat nampak, buat hadir. Kalau bisa nih rasukin raga gua. Astagfirullahaladzim.
Pak. Mang, ternyata sosok ini Mang. Astagfirullahaladzim Mang. Astagfirullahaladzim Mang. Ternyata sosok ini Mang. Astagfirullahaladzim. 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 Mang, ternyata ini tadi sosok yang gerakin benda ini Mang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Innalillahi wa inna. Allahu Akbar. Tiba datang di sini. Mang. Mang, ini kenapa mesinnya jalan loh weh. Ini mesin jalan loh guys. Ini mesinnya jalan geng. Gue bakalan coba. Ini mesinnya jalan geng. Gue bakalan coba samperin ya. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ini masih jalan loh. Masih gerak-gerak geng. Mesin ini masih gerak-gerak. Ini kita baru di lantai 1 guys. Belum kita ke lantai 2 teman-teman. Gue pengen lihat ini kenapa bisa jalan-jalan kayak gini ya. Oh ini mesin mungkin. Bentar. Ini padahal udah mati cok. Ya. Seriusan. Dan ini kayak banyak obat-obatan gitu geng. Astaga Tuhan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Anjing. Kok gerak-gerak. Ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ini gerak-gerak geng. Ini nih Mang. Gue gak tahu Mang ini kenapa bisa gerak-gerak Mang. Angin. Anggap aja ini angin guys. Astagfirullahaladzim. Lu siapa? Keluar aja setan. Jangan cuman pergerakan. Guys, gue bakalan tendang teman-teman. Anjing, aing nginjek apa ya? Anjing. Aduh, Mang, sakit. Anjing berat ini, Cok. Aduh, bentar, sakit, Cok. Bentar. Seriusan sakit, Cok. Anjing malah ngetawain gue, setan. Anjing. Ini berat, Cok. Nih, isinya gue nggak tahu apaan. Nih. Ini berat loh. Ini seriusan berat loh. Ini berat, geng. Allahu Akbar. Anjay. Aduh sakit. Bentar guys. Bentar. Gue stretching dulu. Gue pelemasan dulu. Gue gak takut. Gue mundur. Biar kaki gue aman teman-teman. Allahu Akbar. Hei jin-jin yang ada di sini. Keluar kalian semuanya. Tunjukkan bahwa alam kalian itu ada. Cuman kayak gini doang. Cuman kayak gini doang kalian.
Tadi keluar api itu daerah sini teman-teman. Nih tempatnya di sini geng. Astagfirullahaladzim. Ini di sini masih ada satu ruangan teman-teman di sebelah kanan gua guys. Allahu Akbar. Dengar nggak? Kayak ada orang jalan teman-teman. Dia kayak pakai sepatu guys. Gua ngerasa kayak banyak banget aktivitas karyawan yang ada di sini. Gua nggak peduli. Hei jin, hei siluman, Raja Jin keluar kalian semuanya. Cuman kayak gitu doang kemampuan kalian. Hah? Gak bisa ngasih interaksi eksistensi yang paling hebat. Pensiun aja lo bangke jadi setan. Dikira gue bakalan kena mental. Hah? Dia makan apa cok? Dia makan apa? Kenapa dia mah? Bentar. Mang? Kok masa setan gini, Mang? Ini kenapa, Mang? Mang? Dia makan apa tadi, John? Nggak tahu makan apa. Dia kayaknya mabok, Mang. Dia makan obat, Mang. Obat, gue nggak tahu obat apa ini. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Tan. Makan, lupa pun dimakan. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Oh my god, anjing. Udah gue cukup. Anjing siapa itu? Mang, tolong Mang. Mang, gua capek Mang. Anjing, apalagi itu cok. Mang. Ya Allah anjir, gue di sini malah banyak olahraga cok. Mbak, ada yang jalan naik ke atas guys. Ada yang jalan naik ke atas. Setuju kita naik ke lantai 2 nggak guys? Coba kalian typing semuanya. Setuju nggak kita naik ke lantai 2 teman-teman? Setuju nggak guys? Di lantai 2 lebih mengerikan lagi. Ojik. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, kodoknya bisa nyembur cok. Kodok yang ngeluarin api cok. Tapi nggak apa-apa, nggak bikin mental gua kena di sini. Cuman kayak gini doang. Ya, gue pengen tahu rasanya kalau pakai minyak itu seperti apa ketika gue main di sini. Apakah interaksinya bakalan berbeda atau enggak? Gue pengen tahu. Rasanya pakai minyak apel jin di tempat ini kayak gimana? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robbi. Gue udah tahu. Gue udah tahu ini foto. Foto gambar. Anjing bikin aing kaget. Padahal gue udah tahu geng ini gambar, tapi gue selalu kaget cok. Karena kalau dari kegelapan kelihatannya kayak setan guys. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mang. Ada sosok cewek Mang. Mbak.
Mbak siapa Mbak? Jadi John. Mbak? Udah balik John. Mbak siapa Mbak? 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 Mang, ini udah gue zoom loh guys. Ini udah gue zoom. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Tuhanku. Astagfirullahaladzim. Kenapa lu halangin jalan gua, bangke setan? Hah? Kenapa? Lu mau gua bawa koyo, hah? Pengen lu gua bawa koyo, setan? Gua tahu lu perempuan, setan. Gua bawa koyo, mau nggak gua bungkus lo, hah? Enggak Pak Haji, bercanda Pak Haji. Bercanda Pak Haji. Bercanda Pak Haji. Bercanda Pak Haji. Enggak, saya bercanda aja Pak Haji. Saya cuma bercanda Pak Haji, enggak. Enggak Pak Haji, saya cuma bercanda doang. Itu cuma omongan dari mulut Pak Haji. Udah tuh Pak Haji, astaga Tuhan. Pak Haji, tenang Pak Haji. Itu Pak Haji toriknya, geng. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kursi jalan loh, geng. Nih. Muter-muter, Cok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anjir. Belum aja pakai minyak udah kayak gini, apalagi kalau pakai minyak. Pakai minyak kapal jin kayak gimana rasanya? Pakai John. Ada yang mau challenge gua pakai minyak kapal jin? Hah? Astaga Tuhan, Allahu Akbar. Ya Allah ya Robbi. Dia tadi nongol di sini guys, pas posisi gua di sana. Siapa kalian, setan? Keluar kau! Ah. Gue minta lu duduk di sini kalau emang kalian ada di sini, hah? Coba duduk deh, hah? Coba duduk di sini, hah? Wah, gue ludahin toh. Gue ludahin. Mang. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Dok. La ilaha illallah wallahu akbar. Cuman kayak gitu doang. Mau ngapain lo, hah? Lu mau ngapain? Hah? Lu mau ngapain? Hah? Lu mau ngapain, hah? Lu mau ngapain? Bye. Astagfirullahaladzim, dada gue nyesek, Mang. Ini seriusan, dada gue nyesek, Mang. Tapi tenang, mental gue masih aman. Ada suara keran nyala di mana ya? Kok bisa nyala ya? Gue nggak ngerti, geng. Anjing. Mang, nggak ada, Mang. Mang, buka, Mang. Aduh. Mang, tolong, woi. Buka, Mang, demi Allah, Mang, nggak. Aman, Cok. Aman.
Mang. Pulau anjing, pingsan anjing. Pingsan si anjing. Guys, sarai guys. Dia tidur guys. Mang. Oke teman-teman, si Gijan sama Mang Gege suruh turun dulu ke bawah, geng. Nih liatin ya. Ketika apel jin datang, ketika gua masuk ke sini, setannya cabut semua sama gua, geng. Gua pengen ngerasain kenok, coy, beneran, coy. Setan makan tuh daging warik manis. Apalagi sama diguyur sama apel itu pasti siwa tuh kenal. Siwa kenok. Nggak usah pakai tuh nih, gua kencingin di sini nih, gua kencingin di sini nih sebelum maju nih. Oke teman-teman, jadi tim Terobos Mitos sekarang lagi berada di salah satu lab Haji Torik, guys. Dimana di lab Haji Torik ini terkenal dengan keangkerannya, guys. Dan konon katanya banyak sekali setan-setan yang muncul di sini, geng. Tapi gua nggak takut, geng. Gak takut, kan? Gak bakalan bikin gua kenok setan-setan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khadamul ya khadamul ruh ya bucin. Ya khadamul jasad ya rijalul goib. Buat semua penunggu yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian melalui apapun itu. Hadir, nampak, wujud, ya bada, ya badi, ya maiti kun robuna nurul jakim. Kun robuna nurul jakim. Sir, zat, sifat, hadir, wujud. Buat semua penunggu yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian melalui apapun itu. Hadir, nampak, wujud. Haji Torik, jin-jin, apapun penunggu tempat ini, saya tidak takut sedikit pun sama kalian. Kalian harus tunduk sama saya. Karena saya ini sang presiden goib dari kalian. Hadir. Geng, gua masuk ke ruangan demi ruangan, geng. Ini ruangan gua nggak tahu ini ruangan apa, teman-teman ya. Yang jelas gua merasakan di sini sumpek banget ruangannya, guys. Dan gua mencium aroma-aroma bau-bau debu, geng. Torik. Setan. Hati-hati, Wainrik, gak ada yang perlu dihati-hatiin, geng. Di sini setannya slow, geng. Pada takut sama gua, geng. Slow aja, geng. Ah, lu. Mang, itu apa ya? Mang. Mukanya ada yang muncul, Mang, itu, Mang. Kawawa, makasih Kawawa. Ini mukanya ada yang muncul, geng. Muka kuyang ini. Anjing, di depan Haji Torik gini ada kuyang, cowok. Oh my god, kita nggak usah jauh-jauh Kalimantan. Bukan kuyang, ada badannya, cuy. Tapi orang ono kakinya, anjing. Ada badannya, nggak ada kakinya. Kaki lo kenapa lu? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa kowe? Kowe siapa? Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Geng, ini Bang Ragil ngasih harta karun, geng. Nanti kau kirim satu orang satu poren ya, geng. Bikin gua kenok sini. Lu jangan diam-diam saja. Coba muncul sini, bikin gua kenok. Aroma apel jin itu. Tadi si Gijon cuman dikit. Itu cuman cepratan aja. Coba bikin gua kenok gak? Ngapain kau di sana? Datang ke sini. Coba kau datang ke sini kau, ha? Anjing datang beneran kan dia goblok. Ke depan aing datang, Cok. Datang ke depan aing, Cok, beneran, Cok. Gila. Padahal dia terherang kaca. Tiba-tiba muncul ke depan mata gua. Good job. Itu cuman bikin gua kaget aja. Tidak bikin gua kenok. Gua mintanya yang bikin kenok. Coba bikin gua kenok. Gua mintanya. Ada yang lewat, Cok.
Gua mintanya yang bikin gua kenok seumur-umur hidup gua belum pernah kenok anjim. Seumur hidup gua belum pernah kenok. Gua cuman ketiduran doang sebentar, men. Sebentar, men. Tadi dia muncul di kaca, tiba-tiba muncul ke muka gua. Itu cuman bikin kaget. Cuman bikin kaget, geng. Cuman bikin kaget, geng. Oh, manyun. Iya, manyun kau, manyun kau. Itu setannya manyun anjing. Lo tau nggak setannya manyun? Bukan kabur guys. Gue mencium, gue nyimpen air minum di sini, weh. Lu bilang gua kabur, bukan kabur, gua nyimpen air minumnya di sini, geng. Minum dulu bentar, oke? Karena ketika ada banaspati, men, itu penangkalnya air minum, men. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam sekali lagi. Ya halamul alam, ya halamul ruh, damul jin, ya halamul jasad dari jalul ghaib. Buat semua penunggu yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian melalui apapun itu. Hadir, nampak, wujud, ya bada ya badi ya maiti kun rabuna nurul jakim, kun rabuna nurul jakim. Geng, ininya 250-in, geng, si boknya, geng. Si boknya 250-in, geng, kasihan, geng. Masa boknya gak nyampe 500, geng. Ini si bo yang gua sematin, geng. Tolonglah 250-in dulu, geng, si bonya, geng. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Siapa kau? Siapa kau? Tadi di sini, guys. Serius. Tadi dia muncul di kaca ini, teman-teman. Astagfirullah, anjing lidahnya menjolur, cok. Lidahnya panjang sekali ini, anjing. Woi! Lo siapa lo? Tan, lo muncul di kaca, Tan. Tan, lo muncul di kaca, Tan. Lo lihat gak tadi lidahnya kayak menjolor panjang banget, geng. Lidahnya kayak menjolor panjang banget, teman-teman, anjing. Astagfirullahaladzim, dia di luar dong, cuy. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, itu siapa itu, ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Gak ada yang bikin kenok gua di sini, men. Gak ada yang bikin gua kenok di sini. Gua pengen ngerasain ini pakai apel jin. Gua bisa merasakan gimana itu yang namanya kenok. Ya Allah ya Robbi, kalau ada yang mau suruh gua pakai apel jin, DM si Gijon. Ada air, cuy. Air tiba-tiba nyala sendiri, anjing. Air tiba-tiba nyala sendiri, cuy. Padahal teman-teman, Air tiba-tiba, setuju gak gua cuci muka di sini? gua eksplorisasi Gengs, setuju gak cuci muka? diguyur sama apel jin yang menggigit bawah. Itu pasti gua bakalan kenok. Geng. Oh, Mang Gige bilang kalau si Uwa pakai apel jin. Bentar, gua coba cuci muka dulu ya. Kok berhenti, anjing? Gua mau cuci muka kok berhenti, cok. Gua mau cuci. Bentar, aing mau cuci muka ini, pengen tahu rasanya cuci muka pakai ini. Bentar, geng. Si Gijon tadi disuruh cuci muka kagak mau nih. Gua cuci muka ya. Jon, nih. Ini setan nyuruh kita cuci muka, Jon.
Itu setan nyuruh kita cuci muka, si Gijon gak cuci muka. Aduh. Padahal gratisan cuci muka itu, cok. Astagfirullahaladzim. Tak balik dulu kamera ya. Allahu la ilaha illallah. Allahu Akbar. Setan! Di mana kau setan? Ini masih tertutup. Kau di mana diamnya setan? Gua tadi cuma numpang cuci muka di sini. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bisakah kau bikin gua ketar-ketir? Bisakah kau di sini bikin gua kenok setan? Pah! Pah! Ah, gitu doang setannya nying. Gak bisa bikin gua ketar-ketir. Gas DM Gijon sok, DM tuh si Gijon lah. Suruh gua pakai apple gin sini. Kok gak bisa dibuka, cok? Buka weh. Astagfirullahaladzim. Suruh si Gijon pakai apple gin sini. Gua pengen ngerasain gimana rasanya pakai apple gin. Oke geng, gua udah cuci muka geng. Muka gua udah segeran lagi, nggak ngantuk lagi teman-teman. Walaupun udah jam 2 geng. Demi kalian gua bakalan sampai setumbangnya ya teman-teman. Tapi kayaknya kalau nggak ada apple gin gua nggak bakalan tumbang-tumbang, cok. Sebenarnya geng di sini gua pengen ngerasain rasanya pakai apple gin itu macam mana gitu loh geng. Apakah beneran bisa bikin tumbang atau ya biasa aja gitu ya. Astagfirullah. Ayo gas teman-teman. Cok. Mang Gege pastikan. Mang. Lu lihat dia terbang, Mang. Ketir dan kenau. Lu lihat dia terbang, Mang. Gege pastikan itu. Itu ada yang terbang barusan ke sini, Cok. Apaan itu, weh? Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabbi. Subhanallah wa bihamdi subhanallahilazim. Wah, jin setan-setan yang ada di sini. Kau terbang-terbang kau. Kayak burung kau terbangnya kau. Emang setan terbang, bukannya setan itu jalannya. Kau kali ini kau terbang setan. Astagfirullahaladzim geng. Tumben geng. Kali ini setannya terbang ke area sini geng. Bukannya setan itu jalan ya. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, gua maju dulu ke area depan. Dan kalian lihat ini kursi kok tiba-tiba gerak sendiri, cok. Oh, DM yang mau challenge tuh si Gijon tuh, nomor si Gijon tuh. Geng, lihat. Lihat. Kok itu kursi puter-puter sendiri ya. Diputer-puter kursinya, diputer-puter. Ada setannya kagak kelihatan. Astagfirullahaladzim. Geng, ini Sibo-nya 300, gua 360 geng. Sibo-nya 300. Ada yang ngetik. Astagfirullahaladzim, ada yang ngetik teman-teman. Ada yang ngetik teman-teman. Arminka, welcome ke Arminka. Ada yang ngetik teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kau lagi mengetik apa Tan? Astagfirullahaladzim, la ilaha. Guys, ini salah satu jin korin yang mungkin menyerupai sesuatu kejadian pada zaman dulu teman-teman. Dia kayak lagi bekerja guys. Kalian bisa lihat mukanya ini hancur kali. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Subhanallah bihamdi subhanallahilazim. Gua nggak tahu dia ngetik apaan. Oh my god. You very very sexy. Tapi tidak sama muka you. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah bihamdi subhanallahilazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ajib. Kakinya kagak ada. Tangannya ada. Bobanya gede. Mukanya hancur.
Lidahnya panjang anjing. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mana kau? Mana kau setan? Ya Allah geng, ini cocok 360 geng. Geng, BO-nya geng. Bo. Gipbo. Yang ada di WL, Gipbo men. Gipbo-nya men, coba 100-in men. Cocok ini men, cocok men. Atau enggak ini nih. Lope-nya 7 biji, lope 7 biji. Kita 360 di sini cocok men. Astagfirullahaladzim, tadi di sini kayak ada yang ngetik-ngetik anjing. Gua kagak tahu dia ngetik apaan geng. Gua kagak tahu tadi dia ngetik apaan di sini teman-teman. Tapi kayak ada sosok yang lagi ngetik-ngetik di sini, geng. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada tangan. DM aja guys, DM aja ke akun Gijon. Ada tangan. DM aja. Ada tangan. Siapa? Siapa? Assalamualaikum Ustaz Kodrat. Siapa tu? Siapa tu? Oh, geng. Kuyang. Pala terbang guys. Pala terbang guys. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya ini bukan kuyang, bukan pala. Kuyang. Pala, mang kuyang. Jangan bilang kuyang, mang takut mang. Kayak ada pala terbang di sini teman-teman. Kayak ada pala di sini lagi. Astagfirullahaladzim, dia kayak jalan ke sini nih. Astagfirullahaladzim, bentar itu cuman pala doang, geng. Tapi gua penasaran sama sosok yang di sini, Mang. Tadi di sini kayak ada sosok yang kayak lagi bekerja gitu loh, Mang. Gak tahu dia lagi ngerjain apa. Woi, siapa toleh? Aduh gimana le? Siapa toleh? Nyamannya bukan main le. Kok suasana makin malam makin nyaman le. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Geng. Satu orang satu geng. Astagfirullahaladzim geng. Kayak ada. Siul aja sebentar Wak. Siul. Oh siul. Wak, Siul. Sebentar Wak. Siul. Oh siulnya salah mang, harusnya siulnya gini. Siul. Ah kan, bener kan? Siul. Aduh. Guys, kalian bisa bayangkan bangun tidur di rumah kalian tiba-tiba di depan mata kalian ada yang kayak gini. Apa yang kalian bakalan lakukan? Lari? Pingsan? Apa kalian lanjut tidur? Terkejut? Apa kau langsung berak di celana, geng? Bayangin aja ya, gengnya. Bangun tidur kau lihat yang kayak gini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bisa ngilang gak? Aku itu 1 sampai 3 ya. 1 2 Tidak. Anjing mang naon eta mang? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Naon eta mang? Nah, kan Wak. Naon eta mang?
Astagfirullahaladzim. Bentar, geng. Siul, oke. Siul. Bukan gitu, Wak. Gimana? Nah, gitu. Oh gitu ya. Iya, betul gitu. Ada, Mang, kalau gua siul kayak gitu ada yang ngikutin, Mang. Iya, nggak apa-apa, Wak. Tuh, geng, kalau gua siul kayak gitu ada yang ngikutin, geng. Allahu Akbar, apaan itu, we? Apaan itu, we? Apaan itu, we? Apaan itu, we? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Diam aja. Gua tadi lihat itu apaan itu, ada yang masuk sini, we. Apaan itu ya? Tadi ada yang berjalan gitu ya? Munawar, the best Al Munawar. Keren. Tadi, geng, lo lihat gak? Bentar. Tadi, itu tiba-tiba datang ke sana. Jangan diambil, Wak. Wak, jangan diambil, Wak. Bentar, Mang, ini apa, Mang? Beneran apa bohong ini? Wak. Gak tau lah, mau bener mau bohong, kita cek aja nanti ya. Mang, kok masuk ke sini serem sih, Mang? Geng, kok masuk ke ruangan ini serem kali ya, geng ya? Kayak ada yang ngikutin siul gua di sini, geng. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Apa? Bikin gua kenok, Mang. Gua cuman batuk doang, Mang. Itu kayak, tahu nggak, Mang? Jangan diambil, Wak. Tahu nggak, Mang? Itu cuman bikin gua kayak tergelitik aja. Tahu, kayak digini-gini aja nih. Nggak bikin gua kenok, Mang. Sorry, Mang. Kayak digini-gini aja nih. Itu kayak digelitik-gelitik aja, Mang. Nggak bikin gua kenok, Mang. Coba, Mang, kasih sesuatu yang bikin gua kenok di sini, Mang. Itu cuma digelitik-gelitik aja itu. Astagfirullahaladzim. Walaupun badan gua agak sedikit, ya dikit-dikit kayak gitu loh, geng. Guys, si Wal ini bener-bener pengen dikasih yang ekstrim lagi. Gaskin, geng. Astagfirullahaladzim. Apel jin, ini wajib harus nih, geng. Dan, geng. Sok, DM si Gijon kalau memang ada, Jon. Rasa nanti gimana? Gak bakalan ada yang berani, Jon. Gak bakalan ada yang berani. Ini kayak ada pala ya di dalam ya, geng ya. Bentar, gua cek dulu ya, bentar ya. Ini pala bukan sih, geng? Ini pala bukan sih, geng? Gua coba buka ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kok nggak ada, Jon? Tadi kayak pala lu, Jon. Serius tadi kayak pala lu, geng. Lo lihat kan? Lihat. Buka sebelah kirinya, buka. Beneran deh, tadi kayak pala, le. Di sini, bukan di sebelah kiri, Cok. Di sini. Tadi gua kayak lihat, wey. Beneran gua tadi kayak lihat nih, gini nih. Tadi kan nutup kayak gini kan. Nih, bentar nih, gua cek dulu. Gua cek dulu nih. Tadi nutup kayak gini nih. Tadi agak buka gini nih. Tadi tuh gua lihat pala. Pas gua mau buka, hilang, bro. Aneh ini.
Aneh nih, geng. Astagfirullahaladzim. Cuman pala doang. Coba. Pala buntung, badan buntung, tangan buntung, kaki buntung, semua yang buntung-buntung, termasuk titik buntung. Keluar kalian. Nampak kalian. Wujud kalian. Ya bada, ya badi, ya maiti. Kun Rabbuna Nurul Jakim. Kun Rabbuna Nurul Jakim. Kun Rabbuna Nurul Jakim. Sir. Zat. Sifat. Hadir. Wujud kalian semuanya. Ya bada. Ya badi, ya maiti, kun Rabbuna Nurul Jakim, kun Rabbuna Nurul Jakim, sir, zat, sifat, hadir. Menggigit pastikan dia ketar-ketir. Itu nampak lagi palanya di mana sih, geng? Kalian ini banyak ngaluh hidupnya. Dah, gua bukain aja tuh. Nggak ada, geng, pala-pala, geng. Yang ada itu cuman berkas-berkas aja tuh di bawah tuh. Berkas-berkas 360. Kalian main gua 360. Ini nih men, 90 biji lagi coba. 90 biji lagi nih. Bo. 90 biji lagi. Satu orang satu biji. Satu orang satu biji bo, barulah gua 360. Ayo. Satu orang satu biji bo, baru gua 360, geng. Gaskeun, geng. Satu orang satu biji, geng. 30-in cepet. 300-in cepet. Baru 217. 80 lagi. Baru gua 360. Sok gua tungguin. Gua tungguin mau kalian, geng. Minimal kalian ada feedbacknya pada kita, geng. 80 ini lagi, geng. 80 biji lagi, geng. Kalau enggak ini 6 biji lah. Gak apa-apa nih. Mau apa lop-lop 6 biji. Kenapa gua bilang bo? Gua yakin kalau bo kalian punya, teman-teman. Kalau bo kalian punya pasti. Kalian bo pasti kalian punya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahiladzim. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba gerak sendiri, Cuk. Tiba-tiba gerak sendiri, Cuk. Astagfirullahaladzim. J, ada Haji Torik, geng. J, lagi apa, Ji? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gak bikin gua kena mental yang kayak gitu itu. Gak bikin gua kena mental yang kayak gitu. Kalau berani kau, bawa lagi yang lebih banyak kau setan. Bawa lagi kau setan-setan yang lebih banyak biar gua tambah seru. Cuman kayak gitu doang kalian, ha? Cuman kayak gitu doang, cemen kalian kau setan. Cemen kalian kau setan. Astagfirullahaladzim. Ragil, thank you Ragil. Oke, ada satu lagi Ragil, nggak apa-apa Ragil. Ada satu lagi Ragil, oke nggak apa-apa. Gua 360 Ragil, sama aja itu udah 700 Ragil. Satu aja Ragil, satu lagi yang gua asmatin, oke nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Tadi gua kayak ngelihat ada Haji Torik di sini teman-teman. Tadi gua kayak ngelihat ada Haji Torik di sini teman-teman. Gua tadi kayak ngelihat ada Haji Torik di sini. Kayak palanya mulai belah teman-teman ya. Nih daerah sini nih. Astagfirullahaladzim. Ragil, thank you Ragil. Oke, lobnya please send lob. Please send lob 5 send lob. I am a 360. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, subhanallah bihamdillah. Gak bakalan gua kenok. Gak bakalan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, subhanallah bihamdillah, subhanallahiladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Gila geng, pantesan gua ngerasain kayak ada sesuatu yang aneh di tempat ini geng. Pantesan gua kayak ngerasain ada sesuatu yang aneh di tempat ini geng. Ternyata serangannya lumayan juga ya. Ternyata serangan kalian lumayan juga ya. Oke ya, udah ya. Oke udah ya masuk ya. Oke gua coba 360 ya. Gua coba 360 di sini teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gila men, gua diserang sama palir di sini teman-teman. Gua diserang sama palir di sini, geng. Nih, gua selalu tepat janji ya. Lengser mi seliramu takkan saiki. Korun, oke men, ada korun men dari Bang Ragil ya. Ada korun dari Bang Ragil, Bang Ragil. Bang Ragil, kalau boleh kita curhat ya teman-teman. Buat semuanya ya, bukan buat Bang Ragil doang, kita curhat. GIP manajemen kita kekurangan 11.000 lagi. 11.000 lagi geng. Mudah-mudahan selama kita explore 11.000 GIP itu bisa tertutup teman-teman. Bismillah ya. Kita hanya curhat aja sama kalian. Mudah-mudahan kalian juga bisa teman-teman. Bro, itu Bang Ragilnya follow. Bang Ragilnya follow geng. Kalau kalian pengen dapat korun, Bang Ragilnya di follow geng. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Lengser wangi seliramu. Kayak ada yang ngikutin anjing. Tolol banget setan. Bang Ragil, thank you Bang Ragil. 10k lagi guys, bisa guys, 10k lagi guys, 10k gift lagi bisa guys. Lengser wangi seliramu. Udah di fallback ya Bang Ragil, makasih Bang Ragil. Tekan saiki wingo jin setan gentayangan. Thank you Bang Ragil. Lengser wangi seliramu tekan saiki wingo. Gua tahu kok kalian itu yang kau tunggu-tunggu ya, yang itu ya. Lengser wangi seliramu tekan saiki wingo jin setan marah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, astagfirullahaladzim. Cuman api geng, gak ada yang bikin gua kenok geng. Ingat geng, kekuatan yang kuatannya milik Tuhan ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bentar geng, gua balik kamera dulu geng ya. Astagfirullah. Bang Ragil, terima kasih Bang Ragil. Bukan main abangku. Astagfirullahaladzim Bang Ragil. Ah! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bentar bro, ini gila bro. Aing diserang bro. Astagfirullahaladzim. Presiden goib kayak gitu. Oke, alhamdulillah. Goib kalau lu nggak
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fangfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi bangfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Ingat teman-teman, gua bersolawat hanya buat menenangkan diri gua dan buat diri gua selalu ingat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi buat kalian semuanya, kalau kalian beragama Muslim, jangan lupa kalian bersolawat teman-teman ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, subhanallah. Bentar geng, gua pengen minum dulu geng, bentar geng. Gua pengen minum dulu bentar ya. Kenapa ya bro? Kenapa Ya, ya? ya. Mundur bro. Iya bentar. Gua pengen minum dulu ya teman-teman ya. Gua pengen minum dulu geng. Kena pelanggaran teman-teman. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdih. Alhamdulillah geng. Tinggal 8.000 koin lagi geng. Target manajemen kita tinggal 8.000 koin lagi teman-teman. Terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar geng. Gua ambil minum dulu ya. Karena ini kena pelanggaran geng. Jangan lupa kalian follow Bang Ragilnya geng. Karena dia yang kirim korun geng. Kalau kalian pengen korun, kirim korunnya di follow teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kena pelanggaran geng. Bentar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah. Apa bro? Bentar. Gua minum dulu sebentar ya. Astagfirullah. Di depan. Apaan? Di depan ada apaan John? Gua nggak lihat apa-apa weh. Nggak tahu si Gijon depan katanya. Nggak ada apa-apa, aman. Kata si Gijon di depan gua kagak lihat apa-apa. Guys, kita izin reload dulu ya supaya akun kita aman. Bang Ragil mohon maaf kita izin reload dulu ya Bang Ragil. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah support, boleh ya saya izin reload dulu teman-teman. Karena ini kita kena pelanggaran guys, supaya akun kita tetap selalu aman.